U Šekovićima je inače teško preživjeti zato što je jedna nerazvijena opština, siromašna opština u kojoj stvarno firme ne rade. Kako nije teško živjeti zato što ljudi nemaju primanja. U suštini nemaju, znači svaki drugi stanovnik neko negdje ne radi. Bilo je teško kad se nije bilo posla, nije se imalo para, djeca se školaju, pare trebaju. Muž radi, ali mala plata, ne mogu se djeca škola i djeca dobro uče. Teško, ali sad mi je malo ovo dobro došlo i pomoglo mi. Svako jutro u 6 sati 60 žena iz Šekovića kroz šumske proplanke i makadamskom cestom odlaze na posao. Iza ove netaknute prirode krije se najmoderniji staklenik na Zapadnom Balkanu. Staklenik u kojem se proizvodi začinsko bilje, med i povrće dao je ovim do jučer nezaposlenim majkama i suprugama nadu u bolje sutra. Ja sam majka 7 djece, očekujem 8. Nisam rodila prije. Išla sam rodila, ovako ideš, kupi si jedno kopaj, radi sebi to, ko štrekol, imam kravu, gledao mi je koč. Ali kad imaš svoje dinara, ga ne čekaš ni otko, Boga mi najbolje. Pošto sam radila 27 godina u Šekovićima konfekciji i onda je firma propala, ošla u stečaj, ja sam ostala bez posla. Prvo sam bila 4 godine bez posla, a privatno stanujem. Pa sam išla u Crnu Goru, radila i tamo vamo. Ovdje dođe ovo Ekomozaik, dole su bili oglasi i održali su sastanak u kinosalu Šekovićima. Tu nas je došlo preko 200 žena, kao sve bez posla, ništa ono ne radi. I prijavimo se i čekali smo. Ovo za mene znači ne znam ni koliko. Nezgodno kad se ne radi. Sad mi je bolje, imam nadu. Tako smo se svi lijepo osjećali ipak da dobijemo na našoj opštini posao, ipak pretežno muškarci idu na stranu da radu, a žene ostaju kod kuće, tako da ima mnogo nezaposlenih žena. U ovaj staklenik uloženo je 2,9 milijuna maraka. Realizira ga fondacija Mozaik uz podršku USAID-a, a partneri projekta su Ekomozaik i općina Šekovići. Ekomozaik je počeo kao ideja da se uradi nešto što će donositi novac, ne samo Mozaiku, nego i lokalnim zajednicama. I onda su ti ljudi iz Mozaika tražili sredinu koja će ne samo željeti da je Ekomozaik tu i da im pomogne, nego neka zajednica koja će također da investira nešto u cijeli taj projekat. Tako da su Šekovići bili idealno mjesto jer je opština nam dala prostor bivše kasarne Bišnje na korištenje 20 godina i sav prostor okolo, znači su zemlju okolo. Zato smo mi danas u Šekovićima. Do početka 2011. godine Šekovići su važili za jednu od najnerazvijenijih općina, u kojoj je na 1000 nezaposlenih i iz koje mladi ljudi odlaze. I onda, kažu ovi ljudi, kao da se dogodilo čudo. Najmoderniji staklenik na Zapadnom Balkanu otvara se baš u Šekovićima. Šekovići će tako sada biti prepoznatljivi diljem svijeta, a začinsko bilje iz ovog staklenika naći će se na trpezama diljem Europske unije. Lavanda se veže samo za mediteranska područja, ali promjena klime i visoka tehnologija predviđaju na ovim područjima velike prinose lavande, koja će donijeti i ogromne količine organskog meda. Lidija Frančić završila je studij agronomije u Beogradu i suočila se s prvim velikim životnim izazovom – doći raditi u Šekoviće, u Bišinu gdje ni signal za mobilnu mrežu nikada nije dopro. Ovo je inače moj prvi posao i bio je zaista izazov da dođem ipak ovdje, ali sam staklenik je bio izazovan. Ta površina, tehnologija, inače staklenik je napravljen po posljednjoj tehnologiji, zalivni sistem, provetravanje, navodnjavanje, znači sve ide kompjuterski. Naravno, opet potrebno je stručno lice koje će da upravlja time. I to je bio inače izazov i razlog zbog kog sam ja došla ovdje. Imamo u planu da proizvedemo recimo 20 do 30 tona meda u nekoj osrednjoj godini, u nekoj jačoj godini normalno bilo toga je više. Cilj svake normalne organizacije, svake ozbiljne firme da postane samoodrživ, znači da proizvede nešto od čega bi mogli mi sve normalno da živimo, a ne da se oslanjamo samo na neke pomoći, na neke donacije, jer to ne može vječito trajati. Sada je samo važno da ovaj 20-godišnji projekt opstane, jer ako ne, to bi za općinu visoke nezaposlenosti bio novi, težak udarac. Ljepši osjećaj, hvala Bogu, zato što se ideš da zaradiš tu dnevnicu kad kući nemaš ništa, znači razmišljaš šta ćeš, nemaš djeci šta dati, nemaš za šta kupiti, djeca traže, a mi nemamo.